Behind us is the beautiful sunrise. Nindot na ng sunset. Oh, ano po lang. Alit ka mo. Muni-muni siya diha, guys. Hi guys! So today is Sunday here. It's January 18, 2026. Then today we are going to have a staycation. So kuan man no kanang long weekend man ni karon dere because this coming Monday will be tomorrow kay it's Martin Luther King Day. Tama ba? Basta ka ng Civil Rights Day siya. So, we're on our way to Harrah's Laughlane. So, muna siya ang accommodation for our staycation for this weekend. It's Sunday, January 18, 2026. And tomorrow will be holiday dere kay God, Civil Rights Day. See you there! Bye! DJI Osmo Pocket. Comment, sir. Kipaso. The sun is shining in the park. Uy, baba ni mo ba? Naunsa man ka, babe? Uy. Nice siya. First time siya nakadiri, bro. Okay. Oh, I'm scared. Ano na siya? Ano na diha? Kita mo na, guys. Namin sa parking area. So, we're here, guys. Ano kitag asa? So, first things first, mga na taasa ang Tower 2. Tower 2. Figure out asa ang Tower 2. Kana or kana. Ay. Comment? Wala pa kay comment? I'm feeling weird. Nasa life fountain na. Murag. Follow ko na ang purple. So, ano siya, it's gonna be on the right. Follow the purple sign. Central Tower. Ikaw mo ito mag-story yan. Ikaw ka mag-story yan. Medyo nice pa siya pero malagkaraan yun. Karaan siya. Kaya nga na pala ang elevator, kinaraan mo na yan. Yeah, we're going up. 54. So, room 56. Tama ba? Let's check. Room 56. 21556. 21556. Oh, dara. Oh, it's a suite. Sige, guys. Okay na, babe. Okay na. Istorya! Hi guys, welcome to Harrah's. Wala One of the finest rooms sa Harrah's. Sa suite. Finest room. Sweet. Uy. Sweet. Sweet 16. Sweet room sa Harrah's Laughlane. Sige, dito na. Okay. So, di mo guys, wala nyo mga sumunang ang alababo. Ano siya? So, sa may naada rin. Or living room. Pwede i-on ang suga. Ngit-ngit ka ayo. Typical nga. I-on ang suga ba? Ngit-ngit ka ayo. Sorry. Nara dili yung lights. Masuga dili. Alababo, ng TV. Living room siya guys. Nagpapag-studio. Ay couch. Ay... coffee table. I don't know. Ano sa'yo view dira? Ano siya? Ang view. I love you. Wow, it's the river. Ang atbang guys. The Bulay na siya Colorado guys. River. Mura na siya. Oh, Highway 95.
Wow, dito sa view yun. Yan. Ah! It's what they said. Dito ang view. Say comment mo. Dito may gabang sa una guys ay. Sige na, next na. Maganda din siya ito ang bedroom. King size. Is it? Yeah. I think i-change na ni nila. Ha? I-change na ni nila. Ang bed sheet. Shit. Ay, lagi pa mali. Kas kay. King size nga bed no, siya ang window lagi po may view ng Japan. Ako na po, B, sakit akong kamon. Mura siya ang dagat. Play, change character. Basta Nice, na. murag dagat tan-aw. Tan-awa. Balas. Uy, may panagda Uban, no? swimsuit da. Ito siya. May Bakit sun dagat? guys. Pwede na dagat guys, tapos siya tubiga guys. Tapos buya. Boya. Dayan king. So, muna siya ang bed. So, kuan, ano to sa kada ko. It's bigger than me, guys. It's bigger than me. So, there ni onya kuan magka ng careless whisper. Haboy. So, muna siya bulhay, ay paano siya bulhay na noon. Actually fireplace, guys, pero kanang DIY, kanang BYOP mo o kuan kanang uling. So, na siya bulhay. Then, okay, wait up. This is my favorite part. Alright, so, ready. Diba? Lakas mo ka. Kananduha mo ka ba? Bakit anduha ka ba? Diba? Dili mo mag-ilog eh. Tagsa mo, labang bulong. With all the free stuff, body lotion, massage bar. Nasa yung massage bar, babe? Oh. Ikaw mo Yeah. na niya. Oh, this is my favorite part. Inani ko niya, guys. Kay among bathtub sa balay mo. Yan na siya. Dako siya. So, pwede siya may swimming pool. Wala na magida ang bath bomb. I did. I brought it. Then, hospital direct sa shower. Unsa man na siya? I-explain na lang. TV? Ano yun? Kumawan. So, muna ka ang bathroom din. So, muna ang shower area. Yung telepono. Decent. Pretty decent. Then, nasa may telepono so malibang kaya gusto ka ma-order. Then, Mahal gini nga room game. Sweet gini siya. Sweet ganun. Unsa man ni siya? Para if na nagbugas. So, thank you sa sponsor na mo sa pag-staycation diri. We will enjoy it in a bit. Alright! Ayos mo tiyan eh. Muni-muni siya niya, guys. Andot kayo ang yun. Muni-muni. Ooh! Wow. So before mag-sunset, since sayo na ba ang sunset ron, we are going out. Pero di may maligo kay tugnaw bayot. Tandingon ba ako? Ikaw? So Hindi that's ako their tandingon. pool. It's pretty nice naman. Then that's the river. Oh, nag-inom siya, be. Nag-inom siya. Somewhere na rin siguro dyan, somewhere in Starbucks. So later, guys, we'll go to Starbucks too. Wow! Ang O80! Later, guys, pinahanap pa. So, nadaring ang pool. We're not going to the pool. We're going to the beach. Oh, look at this. It's very picturesque. Beach. We're going to the beach. Boat dock. Okay. Wala ta ko, be. Lisod kayo, walay tripod ang Osmo, guys. So, if you guys have plans to buy Osmo Nano, mas nice siya kung naay tripod. So, later on. Wow! Look at that. It's nice. Vintage siya, no? Mura kag nasa, I don't know, Spain or something. Ah, nasa key card. So are we gonna stay here or on the other side? Ooh. Oh, okay, work. Ah, nice ang view diri, day. Dapat mo usap tag-ari diri nga summer, no? Ah, walang tutuan na, di ba? Day hugaw na sa day. Bua. Feeling na ako, no? Nindot na diri kong summer. Winter, magod ang weather, pero kanang tugnaw gyud siya. Tugnaw siya iko anong tubig ba? Unsay tawag ana nga porma? Uy! Tugnaw ti, ako kadalag. Okay. Look at that. Ako kadalag ko an. So I'm just gonna leave my Crocs here
Ayo ang kuan. Tugnaw kayo ang balas. Locker na no na ay safe ilahang kuanday. So mura siya beach tan-awon no. Mura siya beach tan-awon pero it's not actually a beach, it's just a river. Wala siya si Uyuan. Saan yung mga birth diri oh. I think they're spending their migration here. Salty babe. Kuan. Vlog. Asa man kani? Uy, ginuo ko. Kani? Uy, magahi. Di ba dag romantic eh. Magahi akong tiyan. Hi! So, human na mi og muni-muni. Nawa nice kayong background babe. Kita daw mo lagi. Itap sa. Oh. Nice kayong background. Nindot na nun ang sunset. Luto Oh, sa ano nang to? siguro. Mo sa bisi. Nindot na noon. Manguli na noon pa. Look at that. So, nagtambay rami diri sa beach, guys. Dili siya. Beach? Be- Go to the beach? Sa mukha, ka ba sa ko istorya ninyo ba? Rubber. Ang ako lang kay Oh, it's a rubber. ako ra ni siyang documentation na sa life. Kay para when time goes by, lisod ang kuan. Lisod ang as time goes by story sheep. As time goes by kanang maniguwang na magud taon niya. We don't know na ba kung asa tagani. Ganahan ko mag-burger, ganahan ko mag-sini, ganahan ko tanan. Baka nga mo pilit sa niya dire. Aw. Ano ka mag-tell? Hi guys, magdanog ko sa kong medyas. So closing na siguro ni siya sa among kuan. Kanang closing remarks. So bitaw ka ba sa ko i-check ka? Kasi yung ginawa Tugnaw mo pusing, mo, ako magkita na humas na batunon. Mga kaayo guys. Pero madara kay naana din kung sa init ba pero karon nga bugnaw mag dili ra kayo. Na jud ko kabaw sa may pantabi. Ano mo gano'n, random mo gunagod. Pumunta siya guys, Asa dako yung na utiyan. pulo? Naray, kilid. Pumunta siya guys, nagdiso na guys, Nice dako na kaayo. utiyan. Kanang it's bittersweet. It's always a bittersweet Ano bittersweet, feeling Mami? mga. Kay bitter siya because everything will have to end. But sweet siya because once in your life you experience this. Yes. Sa'yo kasi naman yung Peter. Oh, mo na siya ang DJI. So if you can see, mo na siya, then mo na siya sa cellphone. Pasiga low light no. Ayaw lang sa para matest na to kung nindot pagid ang lighting sa DJI Osmo Nano. So we are heading to dinner naman no. Time check it's 6:36, super murag 5 pa din hikay. Ang oras po na mo diri is very funny. You know why? Kay kana ganing nice oh. Na-edit siya, di ba? Nice po guys. Ang oras na po diri guys kay very funny na distract na po ko nabot na mi sa in and out. Daray. Oh yan lang ta may istorya. We're here at In and Out. Sa may kasulti. Yay! In and out! So, mag-order na mi guys. Ano na to? Paka na siya in English. Kaya sa may order. Ikaw. Ikaw, bito. Ano Kasi mo? Cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger niya. Grilled onion. Without pickles. Without pickles. Then, without pickles. Turn. Hi, good. Alright, we'd like to take one double with animal style. And with everything in it. And one cheeseburger without pickle with grilled onion. One cheeseburger with no pickle, add grilled onion. Yeah, add grilled onion. Okay. And then one regular fries on that, and then one animal fry as well. Okay. So, muna siya mong gi-order, guys. Uy, over sa pagiging... You look at the grilled onion. You look at grilled onion. Oh, grilled. It's not grilled.
Oh, onion mo daw pasabot din ba grilled tomato. Sorry na. So, I ordered cheeseburger. Tara din. So, muna siya ang cheeseburger. Then, ang order sa panuhap. Panuhap chud. Ang order ni Froy is double animal fry. Animal style. Animal fry na yan. Nag-order sa mi o type nga order niya pero makaharot man daw siya guys. Tanaw ko. Fries. O animal fry. Ito ang tama ba? Animal fry. Regular fry. Cheeseburger. And so ganun na. Doubles animal style. Tulo na ko sila sa convex ng sahat. Nang sa tanan diri nga a little bit history about In-N-Out. Bili siguro yung history kanang shocking revelation. Background. Ito na mo guys ha. I don't know if maklaro. Let's see talaga. Gas 4, please. Gas 4. Sa tanan na rappers nila or like ilahang kuan, naana siya actually a Bible verse. So let's try this. Kita ninyo. That's John 3:16. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son. Gas 4. Excuse me. Unya, sa French fries, iabot ang French fries sa lupit o niya. Gana dapat. Oh, there. It's here. Proverbs chapter 24 verse 16. Di ko sure unsa na siya. Pero I think ato i-search unsa na. Ano siya ang Proverb 24 chapter 24 verse 16. For though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble in times of calamity. Wow. So, kung i-simplify ko na siya, even good people face many troubles and setbacks, but they always find the strength to get back up, while the wicked, when disaster strikes, stay down for good because they lack God's support. Wow, naman. Because they lack God's support. So, muna siya guys, ang ilahang kanere kay, ang tag-iyam ko na I think they are Christian. Ako ito'y pangtana ha. Why In-N-Out has Bible verses. So, muna siyang gingon sa Google. In-N-Out includes Bible verses on its packaging as a quiet expression of the founding di ko kabaw sa pagbasa. Snyder family's Christian faith. So I was right. So Christian ang tag-iya ani ang founder. So ang kaninga tradition start siya late 1980s as a subtle way to share his belief, which his niece and current owner Lindsay Snyder continues up to today. So it's a family thing or a tradition nga. Kaya it's their way of sharing the word of God. So, hi guys! We're back at the hotel. So, kanang ang amo ang trip karon is kuan pa man no. Nagkakayog. Kuan pa man it's 7:45 pa man, so magpahili sa mi unya. Later on is magkuan na mi tanaw mi movie dinhira unya maligo na din mi nya mag-start me early mag-sleep me early for tomorrow's endeavor. So tomorrow's kanang hike. So that's the end of today. We'll see you tomorrow morning sa ato ang sunrise hike. Bye. Hi guys, good morning. Hello. Ako pumata na. So we are already on the way sa amo ang second day, which is mag-hiking me. Dugay na gid ni namo morning mano di pa mo tabian sa morning.
Dugay na gini na mo siya iplanuhan pero basig karon madayon na jud. Mo na siya oh. Wala pa siya kagit over sa panggabi sa session. If you know, you know. Time check. It's 7:14. Pero sa oras nila diri sa Nevada, it's still 6:14. Ban! Anong to ka na kan? Ko na ng vlog, mga tanong. Asa to? Natin GoPro, balik on our way to Balamban. I don't. Tawa juga. Ako lagi katimaan ng mga lakaw. Are you sure? Yeah. Oh, I'm gonna eat biscuit muna. Kung nga kay nabi na yung mga rattlesnake. Nabi yung mga rattlesnake. Oo ba? Mingaw kayo? Ha? Mingaw kayo? Minaw? Si. Si, ano? Dito sa highway naman lagi niya. Ha? Kita nung middle doon. Di, importante na nata diri. Mabot ako ba dito sa Nakapagong babe. Kani? sa bangan. Asa ang? Nice dili ka na CR. Buang nga ay tugnawa. Giahak. Parang nga mo kan. Oh, bunching na lang. Going to the trail na. Trailhead ba tawag ani lo? Uy akong kamot ba kay nanggahi. Asa da eh? Dara guys. Di ko sure. I think dari man siguro. So this is Grapevine Canyon. As you can see, it says it's sacred area. Located within Spirit Mountain, it's one of the earliest and largest petroglyph sites in southern Nevada. Kamu na lebasa sa uban. So, moto siya. Gikan ang nagsulat ana ang mga human tribes from Mojave, Wallapai, Yavapai, Habasupay sa mga tribe. So, we're gonna go. Dari da babe. Kunit sa babe. Bukas agam. Winter jud siya basta buntag pa. So I had to cover up. So ay kadari kinahanglan na jud kay kauban. Picture sa tabi. Nice kay ang sunrise guys, oh. Oh my god, Asa ko, ani pakita ko before magkuha ang good. Buwan na to ang ibili na ko ana dere. Ang tugnaw. So padayon ta. Look ang sunrise youth. Behind us is the beautiful sunrise. Nakaabot siya mi diri like. Nakaabot siya mi nga ni ana siya no. Amazing kayo. Amazing grace. So medyo mo warm na ni siya guys kay naabot naman si Mr. Sun. Kapag una babe kay dili ka makuha sa show. There you go. Do you see it guys or it's too far?
Bawal na siya, babe. Do not touch it, okay? Just do not touch it just for your eyes. Giyon sa nila pag-cut-cut diha. So, as you can see, mga petroglyphs. So, muna siya katong nakita na to ganina nga this was made by the very early tribes din he. Muna ipadulaan ang usaha. Pati lang kung touch. I don't know if you see it. Probably. Na murag na reform siya, no? Okay. We're walking to the stones nga na dire mga petroglyphs. We call it petroglyphs. These are the kanang writings of the early tribes nga namuyo diri. I don't really know unsa jud ang kuan ani. Why not mag-search ta pero wala may signal, later na lang. Do you see that? Wow. So I'm just gonna witness it with my... Ako sa i-savor ang moment sa kani. Oh. Awal bi na ay cross bi. Na ay cross. Oh. Naka oh. So, kani siya guys, this is a protected area. Mapadol ta ha, I'm not gonna touch it. Maybe it's there. Ay na po dito sa babaw. Do you see it? Ari tabi. Tara oh, night cross be oh. So dili na siya suwat lang ako guys. This was made by the early tribe. Muna siya up close. Wow. This was just a plan and now it happened. Dakuas ba to oy? Napa di daghan na day oy. Wow. Daghan na day oy petroglyphs. Wow. Early civilization. I'm gonna stay here for like may taga-picturean babe. May picture tabi. Da lang ka. Okay. Isa na. Ako'y patunganan. Ay. Sa bag siguro na ako. We'll see. Stop sa nato guys. So hi guys, as you can see we are already here at the Grapevine Canyon Trail. So i-savor lang na mo ang moment. More stories. So we're gonna enjoy, then mag-vlog na lang ko on our way home or on our way down the trail. Di mo kayo siya ingon taas ang terrain, it's just flat and then just a little bit of saka, just a little bit. We're here, so you can see that in the background. But medyo windy lang siya karon. Pero
It's fine. It's makaya ra siyang win. See you later. Bye. Bi, ato sa basa Bi kay sacred area ba Bi? Sacred, sorry. So naa nami padulong nami sa kaan balik sa takyanan. Nang highway sa pikas ni Agi. Okay, na siya ipangita na picture lift. Kanding-kanding daw. I think kung ana siya buo na siya nga rock before. Banday ka parehas lang color. Nagro dito sa babaw. Ito ba? Dili na ko sa Kapag sure man sila. Dili na ko sa kabi. Okay, layo na kay Bi. Ano ka? Di man, tama na. Tama. Langob dito ba ito na? Tama na Di Bi. langob dito ba? Di lagi kay naay ko andi ha. Naman. Na ay bitin. Bako mo dito? Na yung kuan niya. Ang bato di gyapon ni abi duta ni. Kamu lagi anan be? Atara. Dili na lagi. Asa Ano ba? itaw ay? Ha? Tara itaw. Bakit Drawing daw? ba? Drawing. Biskot mo ka kuya worm sa tanim mo. Ano may agyanan oh? Di lagi ko kay kuan na kay na bashi ka ayo unang yung mga nagbitin diha tugnaw ra baron. Ayo pa. Palabig god. Nabug na rin sila magawas dahil. Oo. Ano klase? Daro. Sikrig. Kanding. Oo, lara nakita na gini mo pangita. Muni gyud pangita guys. Ang kanding. Dili na mga kwan mga pushing ibon. Ano sa palagi? Katong Ano din kanding sa una dili ay. basin. Fountain go. Di pwede man sa siya dili kanding, pwede po siya ram. Ram o tama. Di ba? Ang ram kay nga na mo porma. Dito. Dagkag mga rock formations diri no sa Amerika. Ito ka nga, igante ang mga una na muyo sa libutan. We'll have the Impossible breakfast sandwich and the doubled smoked bacon cheddar and egg sandwich and one pistachio latte, just a single shot of espresso. What size? Grande. Hot. Kuan good Starbucks na. Sayang wali magamit. Okay. Dami ba yung Dara. Oh. Mag-expire ba yan? I don't dili ko sure. Hindi siguro. So we're back at the Hotel California. So mag-breakfast na guys. So set up the we'll set up the table. Are we going to eat here? Right. Diri rami guys. So nice kay mong view. It's the riverfront. Ikaw ko naman naka-sweet be. Helas kayo. So mga nami guys. Set up sana ko ang camera. Hello. egg? Ano kaya pistachio? Ano man yung muhang comments ato ang laag babe. Worth it siya. Pero nga, gudog pa rin ka ng baka plano na dagruta ba? Kalaot niya ba sa gion? Dili kayo, you wouldn't know unless you went to the, di ba? Di man ka makabaw sa daan yun unless kanang Masin. di ka masuway, second time ba? Labi na, wala ba minaanad, wala ba tanaanad nga mag-trail ha? Actually, dili sa first time, kay Ang mani oy! uy, Ay, sorry. Ang mapapili mo, sorry. nakakuha naman tagon, nakakuha naman tagon, nakakuha naman ta, Red Rock Canyon. Pero kato nga trail, wato natiwas. Yeah. Hi guys. Wow. So we're checking out na. We're getting it all clean up. My coffee. Oh shit.
And yep, we're still gonna make the bed. Check nito. Okay. Then, of course, simut sarap ang mga toiletries. Alright. Babe, napaka nakalimtan, babe. Ang kabo, babe. Babe, ang balde, babe. Iuli, babe, ang balde. Pinoy jud siya kay. Hi guys, so gi-shift na ko sa akong iPhone kay kanang nalubat na ata siya, di ko sure. Pero yang katong yang lawas kay nalubat na siya. So, we are on our way home. So, this is the final leg of our short staycation. Then it's just a 20-minute drive, and then I will see you on the road. Unyos, thank you for watching. Thank you for watching. Kung gana mo like or mo subscribe, okay ra pod. Kung dili, wala pa problema. Okay, sige, bye.